Good day, everyone. I am IB Sotomayor, the reporters of Group 7, and my assigned topic is entitled Pro-Women Perspective on Development. So, pro-women perspective on development, it means helping women have equal chances in life. It looks at how developments affect women and wants to make sure that women are treated fairly, have rights that are included in decisions that affect their life. So, 'di ba, development is often seen as progress, pero dili tanang development is good. Especially kuno for women and for environment. So, according to Vandana Shiva, the current way nga we develop economies is more harmful to women. Kay tungod kay the kaning system is ga-focus sa in too much making money by using up sa atong nature, and this affect women and more than others. So development is not always good for women. It is because kanang makadaot it destroys the nature and the traditional ways of living that women depend on. The problem with modern development. So, development turning nature into products. So, in the Western view, nature is only valuable if it turned into profitable. So, example. So, ang forest seen as useless unless it is cut down to grow crops or turned into land for buildings. Rivers are wasted unless they use for making electricity and bottled water. So this kanabitong mo ni nga ang nature ko na profitable siya kay makakwarta makaanit. So kini nga mindset leads to the overuse of natural resources. Kay sige mo kanang magsina ka pangitag kwarta and then wala na ka naghuna-huna nga nakadaot na dahil mong gibuhat. So mao ni siya, more production, the more nga makadaot siya sa nature. So mao ni siya ang maka-result of destructive development. When we say kanang destructive development, one that takes from nature without giving it time to heal. So how this modern development affect the woman? In many rural areas, women are the ones who collect water, grow food, and care for the family. It is because kay ang mga babae sa mga sa mga rural areas kanang mga bukid is sila ang ibilin bitaw sa balay. Kay ilang mga bana is kanang manarbaho man. So if ang forest kay makat down and ang water is mapolluted, ang woman jud ang mag-suffer most. So they have to walk farther to get clean water, grow food in poor soil, and work harder to feed their families. Kanang example na lang sa among community. Example. So ang mga babae diri is kanang sila man joy mahagbilin sa mga balay. Hang mama gapuyo mis kanang bukid man amo before is makakuha ramig kanang clean water sa duol sa amo jud kay and makagrow ra jud mig mga vegetables sa kanang among bay.
But kanang after adtong kanang nabitay factory nga gitukod ay factory dili kanang ga farm nay niabot nga ga farm sila dire doon ra pud sa amo kanang ganid bitaw sila og kanang more water, and mao to ang kanang ang steam sa mua is kanang ang tabay nga among kuan nag tubig clean water is gigamit sa farm. Ang farm nila is kanang babuyan bitaw diya, mga manok nga na mga hayop ba, and ganang ang ilang mga waste kay pataka ra sila glabay. So mao to karon is kanang layo na may kuan nagtubig pero may gani is nanami pusit bitaw gripo ba, kay if wala layo jud kay may kanang kuan bitaw tubig, and amo apong mga vegetables amo mga gipang kanang sa garden ba, kay dili na kayo siya motubo bitaw, dili na para sa una katong wala wala pa ang farm, kay ang farm is nag-use man sila daghang mga chemicals. So mao to sa kanang mamalit na lang mig kanang vegetable sa merkado. So kanang mo ni it shows how kanang development that benefits katong the farm, pero naka-harm siya sa mga kanang ordinary people like us. Next, nature and women as resources. So according kay Shiva, ang mga babae ang nature ko na turned into tools para makakwarta. So creativity and are taken from, ang creativity is kanang giilog siya sa mga lalaki. And ang mga girls, mga babae, himong passive recipients but not leaders in the development. Subsistence economies are undervalued. O moingon tag subsistence economies, mo ni siya ang mga tao nga nag-grow sila sa ilang kaugalingon nga mga food, and maghimo bitaw sila kaugalingon nga ilang mga cloths. So gilevel sila nga underdeveloped. It is because they don't depend on the global market. Dili man sila mamalit, magkuan man sila, mag-grow man sila sa ilang kaugalingon. Yet, these systems, kini nga system nga subsistence economies are often more sustainable, healthier, and better suited for the local environment. It is because wala man sila wala sila ga use og mga chemicals, kanang wala sila naka-harm sa nature. So it's because Western development tends to ignore these benefits and instead pushes its own way of life. So mao ni siya nga ma-destroy ang traditional communities and mudaghan ang samutag ka pobre. Tungod kay kanang gusto man nila nga magsige na lang tagpalit sa ilang mga kuan sa global market lagi, kanang dili sila ganahan nga nang mag-make tag atong kaugalingon kay unsay nga nanay gi-leveled man ta nila og under developed. So ngano ko nga ang development need man i-change. It is because development should not only mean more building, factories, and products. So ang true development must not also protect the earth. Kanang dili ma-harm ang earth, kanang dili makadaot sa nature, and mo respect pod sila sa rules sa mga women
in the society. So, women, especially sa mga traditional or rural communities, should dapat na sila strong voice in making decision about the land, the water, and the economy. Kay tungod kay maalaman sila ani nga field kanang sila may ga-care sa nature, sa people, ug sa mga tao. And dapat pod is life-centered na siya, dili na siya profit-centered. Ga-focus na siya sa dili lang kwarta ang gipokusan, dapat kinabuhi pod sa uban. So, in conclusion sa ako ang report, kay pro-women perspective on development, ga-remind nato nga dili tanan progress is good, especially if makaharm na siya sa mga tao o sa nature. So, we must listen to women, protect traditional wisdom, and hunahunahon nato nga how we define success. Real development means nga improving lives without nga nakadaot ka sa nature. And that is something women are especially good for leading. So, dapat both men and women must work together to build a system that supports life, not just profit.